Hi, we need to talk about menstruation. Don't be ashamed, it won't hurt. Girls and women in my country have been facing many challenges during their periods. Some are not even allowed to stay in their own house and are considered impure. Periods can also be one of the reasons for girls to miss a school. In recent years, many stakeholders have come together to bring about change. Our government itself has started an initiative to provide free sanitary pads for school girls. But is that enough? I want to find out on how far Nepal has come in tackling the challenges surrounding menstruation. Let me take you to this special journey. In part 1 of my journey, I visit Durg High School in western Nepal, about 1 hour's flight from Kathmandu. 16-year-old Bimala takes me with her to class. May I come in? Namaste, namaste, namaste. I take part in a lesson, the kind of which didn't happen when I was at school. यो अवधि चाहिँ 1 देखि 4 दिनसम्मको रक्तस्राव बग्ने पहिलो हो। यसको समयावधि चाहिँ कसैलाई Menstrual health has been on the school curriculum here for several years, an important component in the battle against taboos and misconceptions that surround the topic. यो त बुझ्यौ नि? हजुर बुझ्यो? म एउटा प्रश्न गर्छु है त ओके तपाईहरुसँग एउटा प्रश्न गरौँ महिनावारी भनेको के हो त मलाई कसले राम्रोसँग बुझाइदिन सक्छ भाइले के हो महिनावारी भनेको किशोर अवस्थादेखि करिब 49 वर्षसम्म हरेक महिलाहरू चिटिङ गरे जस्तो छ अर्को भाइलाई कसलाई थाहा छ त्यहाँ भएको पढ्नु पर्दैन महिनावारी भनेको चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ के हुन्छ महिनावारीमा जस्तो लाग्छ भाइलाई थाहा छैन अर्को भाइलाई के हो महिलाहरूको योनि अङ्गबाट रगत आउनुलाई महिनावारी भनिन्छ हो अनि यो चाहिँ महिनामा कति चोटि हुन्छ त यो महिनाको 1 दिनदेखि 4 दिनसम्म हुन्छ होला थ्यांक यू सबैले क्ल्याप बजाइदिनु भाइलाई After the lesson, I talked to some of the girls. What does it mean to them for menstruation to be addressed openly, even in the presence of the boys? यस्तो हुन्छ अब स्वास्थ्य विषय पढ्दाखेरि नै केटाहरू त अलगै टाइपको हुन्छन् के तिनीहरू अब स्वास्थ्यमा त किशोरावस्थाको बारेमा यौन शिक्षा सम्बन्धी धेरै विषयहरू महिनावारी सम्बन्धी पढाइ हुन्छ नि त केटाहरूले अलगै नजरले हेर्ने के बेग्लै नजरले हेर्ने जिस्क्याउने गर्छन् नि त त्यही भएर पनि सरहरूले खुलेर पढाइदिँदाखेरि एकदम सजिलो हुन्छ अनि तिम्रो केही त्यस्तो अनुभव छ पहिला अब कति वर्षको उमेरमा हुँदाखेरि अनुभव कस्तो थियो अनि त्यति बेलामा के बार्नु पर्यो के छ अनुभव अब त्यतिबेला म चाहिँ फर्स्ट ग्रेड 12 वर्षमै भएको त्यतिबेला त केही थाहा थिएन त्यतिबेला चाहिँ म बोटमा बसेको हैन त्यतिबेला अब धेरै छुवाछुत पनि धेरै थियो भित्र पनि जान दिँदैन थिए किचनमा जान दिँदैन थिए बाहिरै बस्नु पर्थ्यो 12 दिनसम्म चाहिँ बाहिरै बसेको अब आजभोलि चाहिँ त्यस्तो छैन अब भित्रै बसिन्छ त्यति भेदभाव पनि छैन हाम्रो चाहिँ मगर समुदायमा भन्नुपर्दा चाहिँ त्यस्तो यस्तो दाइभाइको अनुहार नहेर्ने घामलाई नहेर्ने यस्तो भन्ने चाहिँ हुँदैन हैन यस्तो देउताको ठाउँमा अनि किचन स्पेसमा जान दिँदैनन् अनि यस्तो छुन हल्का यस्तो हुन्छ नि त्यस्तो दिँदैनन् अनि नत्र त त्यस्तो चाहिँ फ्रिडम छ Girls and women are not allowed to enter temples and worship during menstruation, not only here in Western Nepal. Most women and girls in Nepal still adhere to this restriction. I want to learn about the hygienic conditions here at school. I have often heard about girls staying at home during their periods because it is unpleasant to change their sanitary pads at school. Bimala tells me this used to be a problem here too. She shows me one of the old toilets. Okay, you'd not want to use the toilet here. Never mind, change a sanitary pad. Fortunately, new toilet facilities have been built on the school grounds in 2020. Things look better here. It's clean and there are bins for sanitary pads and running water too. So, यता नै युज गर्छौं प्राय Bimala shows me another improvement at her school. These pipes are simple but effective hand washing stations. They are refilled every morning. The big advantage?
Many pupils can wash their hands here at the same time. Things have changed at the girls' school. There are suitable toilets and menstruation is no longer such a taboo. The girls don't dread going to school during their period anymore. I want to know what the situation in the villages near the school is like. Most families here are farmers. Many men are seasonal workers in India. While they are gone, women have to handle all the work and household chores on their own. Bimala takes me to her family. अनि भनेको छ हामी आउँदैछौँ भनेर हजुर भनेछौँ एकदम खुसी छक्क पर्नु होला हजुर त्यही त नि त्यहाँ मम्मी ए नमस्ते 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 हजुर त बसौँ हामी हजुर हुन्छ त्यता बस्नु आराम हुनुहुन्छ हजुर आराम हामी आफ्नो सुनाउनु पर्यो सब ठिक छ कतिको गाह्रो भयो लकडाउनमा समय गाह्रो बिताउन भयो समय बिताउनु अब छोराछोरीको पढाइ बिग्रियो त्यति The schools here were closed during the lockdown too. Many children have even quit school completely. Families here can't afford homeschooling or even online lessons. जस्तो त्यति बेला र अहिले तपाईले चाहिँ के फरक पाउनुहुन्छ महिनावारी कतिको आफूले अहिले बार्नुहुन्छ कतिको छोरीहरुलाई बार्न लाउनुहुन्छ के कस्तो परिवर्तन यहाँले देख्नु भएको छ त्यति त बार्नु पठाएको छैन आजकल त त्यहाँ भान्सामा भो पूजामा जान्दैन अलि सुत्छौँ कोठामा हजुर अनि भान्सा र कोठामा चाहिँ खास किन जान नदिने जस्तो लाग्छ तपाईलाई के कारण गाउँघरको चलन त्यही छ सबले त्यस्तै गराछन् अब हामीले पनि त्यस्तै गराएको सामाजिक रीतिरिवाज मानेको जस्तो खालको किनभने समाजमै बस्नु छ भन्ने हिसाबले अब समाजको चल्नै पर्छ हजुर जस्तो छोरी पढ्न थालेदेखि विद्यालय जान थालेदेखि के परिवर्तन पाउनु भएको छ उसको सोचाइमा उले महिनावारीलाई पहिला कति एउटा डरको रूपमा समाजले यो भन्ला त्यो भन्ला भन्ने रूपमा लिनु र अब अहिले पढिसकेपछि चाहिँ हुन्छ नि मम्मी यस्तो मान्नु हुन्न रहेछ यस्तो चीजले केही फरक पर्दैन भनेर उले तपाईलाई त्यसरी के सम्झाएको छ हजुर सम्झाएको त्यस्तो केही हैन त्यस्तो मान्नु हुँदैन भन्छ अनि जस्तो अहिले चाहिँ महिनावारी भइसकेपछि तपाईले प्रयोग गर्ने कपडा भन्नुभयो नि त्यो कपडालाई चाहिँ कहाँ लगेर व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ कसरी त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गरिरहनु भएको छ तपाईहरुले त्यही पानी भएको ठाउँ लग्यो त्यही धुएर अनि सुकाएर त्यो प्रयोग गर्ने Most women and girls in the countryside use cloth pads. They don't have access to alternative products. But this is also slowly changing, as I would later find out. With this, part 1 of my journey comes to an end. I have found out that menstruation is no longer such a taboo as it was only a few years ago. Schools play a central role in this. I can only hope that the long school closures during the lockdown don't hinder this progress. This would impact our girls twofold. In the next part, I'll meet people who have established a network to speed up societal change around menstruation. I'll surprise the participants of a workshop on menstruation and women empowerment. The choice is yours. That also goes for our haircuts. I'll manufacture my first sanitary pad in Saemjong. And I'll take a look at how WOMS could help in the disposal of single-use pads in the future. Stay tuned.